Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه آمين. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafasin, tiada satu hembusan nafas pun tubdihi yang dihembuskan illa walahu qadarun fika, kecuali ia memiliki kadar, ada kudrat irodat, ada irama kudrat. Yumdihi, yang memberhentikan napas itu sendiri. Maksudnya napas yang kita embuskan ini, napas yang kita embuskan selalu memiliki batas kapan napas itu bakal berhenti. Nah, yang memberhentikan napas itu adalah keputusannya irama kudrat. Nah, jadi yang memberhentikan napas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak halnya siapa yang mau memberhentikan matahari itu berhenti berjalan dari timur ke barat dan berbalik dari barat ke timur. Nah, siapa yang bisa memberhentikan itu
itu hanya Allah Subhanahu. Sehingga ada salah satu hamba Allah, yaitu Nabiullah Idris alaihi salam. Nabiullah Idris itu selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan matahari ini jangan dikasih capek, dikasih bosan untuk berhenti berjalan dari timur ke barat dan pulang lagi dari barat ke timur. Tiap hari mudah-mudahan itu matahari jangan sampai berhenti. Sehingga kata Nabiullah Idris alaihissalam, jikalau matahari itu capek kemudian minta cuti, tuh minta cuti, capek sakit kan, minta cuti berhenti, itu rasanya gimana? Tuh. Nah maka saking senangnya Nabiullah Idris alaihissalam itu, Nabiullah Idris selalu berdoa, selalu mendoakan, ya Allah mudah-mudahan matahari ini jangan dikasih capek untuk berhenti berjalan dari arah timur ke arah barat. Nah kita sama, ya Allah mudah-mudahan, kita doain jantung kita sendiri, kita doain paru-paru kita sendiri, kita doain, ya Allah mudah-mudahan paru-paru ini, jantung ini jangan kau hentikan detaknya sebelum Engkau kehendaki dan sebelum aku mendapat pengetahuan yang mendapat ridhomu. Jadi dapat pengetahuan, dapat sesuatu yang mendapatkan ridhonya Allah, baru boleh sumpama lah itu napas itu Allah hentikan. Tuh. Coba kalau kalian di sini napasnya kalian pada ngomong, tuh ya. Kalau yang namanya Samsuri, aku mau minta cuti dulu ya, aku mau berhenti dulu napasnya buat kamu. Atau yang perempuan namanya Fatimah atau Zainab, namanya Zainab, aku berhenti dulu ya napasnya, aku minta cuti lagi musim corona, capek nih. Coba kalau berhenti sampai 10 hari, apa itu? Nah maka tidak ada yang bisa memberhentikan napas, tidak ada yang bisa memberhentikan matahari, kecuali itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi illa walahu qadarun fihi yumdihi. Nah itu semua sudah ada putusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sebelum keputusan itu Allah putuskan buat kita, nah maka selama kita masih menjalani, napas masih mau berjalan, matahari masih mau mengelilingi kita, yuk manfaatkan itu perjalanan matahari, yuk manfaatkan lah itu hembusan napas kita buat melakukan, buat mengerjakan, buat mengisi waktu, yaitu untuk sesuatu yang bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, buat lingkungan kita, buat masyarakat kita, buat negeri kita, atau buat bangsa kita. Tuh ya. Nah, katanya di sini ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fihi yumdihi. Tuh, jadi napas berjalan terus, tidak ada yang bisa memberhentikan napas, kecuali nanti napas bakal berhenti sendiri, yaitu dengan putusannya, maksudnya dengan kodok-kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak. Maka saking sayangnya terus katanya matahari pernah bermohon kepada Allah, ya Allah, aku bermohon kepadamu, tolong kasih kesenangan itu orang yang selalu mendoakan saya. Itu kata matahari. Minta didoakan, matahari selalu didoain oleh Nabiullah Idris, sehingga matahari berbalik bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Nabi Idris ini dikasih hadiah, dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Nabiullah Idris alaihissalam. Kang Idris, yo, apa Kang Jibril? Yuk sampean aku jalan-jalan. Kemana? Ke mall. Kan begitu. Tuh, diajak jalan-jalan ke mall. Di mall
enak, ISIS. Ngerti ISIS apa enggak? Dingin, sejuk, kan begitu. Loh, di mall sejuk. Akhirnya karena di mall banyak yang dilihat, bagus-bagus. Kalaupun ada yang mau dimakan, yang dimakan enak-enak, permainannya indah-indah. Betah apa enggak kira-kira? Pasti betah. Karena betah, nggak mau keluar. Akhirnya Nabi Idris alaihissalam tuh Jibrilnya nunggu di luar. Lama udah keluar-keluar dipanggil. Kang Idris, tuh sudah waktunya pulang. Ayo kita pulang. Malaikat maksudnya Allah itu ada 3 macam. Ada yang cuma dikasih nafsu, ada yang cuma dikasih akal, ada yang dikasih nafsu dan dikasih akal. Yang dikasih nafsu namanya iblis dan syaitan. Iblis syaitan itu Allah hanya kasih nafsu. Termasuk hewan. Hewan itu cuma dikasihnya nafsu. Jadi maka hewan itu nggak ngerti. Yang penting asal ada hijau-hijau, nggak tahu punya tetangga, nggak tahu punya siapa. Yang penting asal jalan, ya udah itu pasti yang diambil. Karena yang ada cuma nafsu. Iblis pun sama. Tuh iblis itu hanya dikasih nafsu oleh Allah, tidak dikasih akal. Nafsu ngajaknya dari zaman dulu sampai ila yaumil kiamah, nggak pernah ada nafsu itu ngajaknya baik. Nafsu itu selalu ngajaknya jelek. Karena apa? Karena itu unsurnya ada unsur syaitonia. Tuh, ada unsur kesetanan. Jadi kalau kalian di sini jelek terus umpamanya kan, berbuatnya jelek terus, apanya terus, jangan-jangan kalian nggak lahir dari mamamu itu. Ini jangan-jangan yang lahirin bukan mamamu. Nah berarti kalau jelek terus itu ada unsur apa? Syaitonia. Tuh ya, unsur syaitonia. Nah, malaikat hanya dikasih akal. Akal itu ngertinya baik saja. Akal itu ngertinya hanya baik. Sehingga para malaikat yang disuruh sujud hanya sujud terus. Yang disuruh ruku terus. Yang disuruh nyatet terus. Yang disuruh ruku nggak pernah toleh. Yang disuruh sujud ya sama, nggak pernah toleh. Nah kalau kita toleh terus, maka karena kita itu punya akal dan nafsu, orang ahli fikih, nah itu mensyaratkan dikala sholat yang menghadap kiblat itu dikala berdiri adalah dada. Jadi sehingga kalau kalian noleh, kata orang ahli fikih, selama dadanya masih tetap menghadap arah kiblat, itu tetap sholatnya adalah sah. Nah itu sholat pinggir jendela, dengar suara mobilnya, nengok, mama aku datang. Lu nengok begitu mamanya datang. Terus hatinya oh iya alhamdulillah. Lagi sholat cuma bisa ngomong alhamdulillah. Ya nggak boleh. Kalau nengoknya sih ya boleh, ya nengoknya boleh. Nggak bakal. Tuh. Nah, Nabiullah Idris dipanggil Kang Idris. Malaikatnya ketakutan. Nabi Idris dipanggil. Para nabi, para malaikat itu, para nabi, para rasul itu adalah termasuk jenis manusia. Cuman bedanya para nabi dan para rasul itu mendapat ismah. Ismah itu artinya dijaga dari melakukan kejelekan. Terjaga, dijaga tuh para malaikat, para nabi dan rasul. Tapi yaitu sama, punya akal, dikasih nafsu. Cuman nafsunya para nabi karena ismah pasti nafsunya dikalahkan oleh akalnya. Tuh. Maka para nabi dan para rasul masih punya nggak lupa, tetap punya lupa. Karena yang mana orang lupa itu tidak berdosa, lupa. Tuh. Buktinya puasa saja lupa, makan puasanya nggak batal kan? Nah, maka itu salah satu sifatnya para nabi dan rasul itu adalah mempunyai sifat akrodul basyar, iya, sifat kemanusiaan. Nah, sifat wajibnya yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona. Punya sifat kemanusiaan yaitu akrodul basyariyah, sifat kemanusiaan yang tidak merendahkan derajatnya para nabi dan rasul.
begitu dipanggil-panggil karena Nabi itu punya akal dan nafsu. Itu di mall itu enak apa enggak katanya? Enak. Di sorga pasti jauh lebih enak. Nah, Nabi Idris ngerti di situ enak, disuruh keluar, cerdas. Tuh kan ada patonahnya cerdas. Oh iya, aku keluar dulu. Tapi saking cerdasnya, karena ada akal dan nafsu, sandalnya ditinggal satu, yang satu dibawa. Begitu keluar, dia cerita, gimana Kang Jibril? Kata Nabiullah Idris alaihissalam, Kang Idris, sekarang kita pulang. Tidak boleh lama-lama di sini, belum waktunya. Oh begitu ya, ayo pulang. Begitu berjalan, Nabiullah Idris alaihissalam ngomong sama malaikat Jibril, Masya Allah Kang Jibril, aku lupa apa lagi? Sendalnya tadi ketinggalan di sana, di sudut di sana. Itu sendalnya ketinggalan di pojok katanya di dalam. Jadi langsung jalan apa balik lagi? Balik lagi. Karena apa? Karena saking enaknya. Itu saking enaknya. Balik lagi ke sana. Nah itu alasannya mau ngambil sandal. Nah tapi berlama-lamaan dulu. Sandalnya belum diambil, berlama-lamaan dulu kan. Begitu. Nah itu karena punya nafsu dan punya akal. Nah begitu. Akhir setelah itu Nabiullah Idris alaihissalam, nah itu baru sendalnya dua-dua dibawa. Baru setelah dua dibawa, Nabiullah Idris akhirnya pulang lagi bersama malaikat Jibril alaihissalam. Nah itu siapa yang bisa menghentikan nafas? Siapa yang bisa menghentikan matahari? Siapa yang bisa menghentikan angin? Tidak ada yang bisa menghentikan nafas kita kecuali kata di sini illa walahu fihi illa walahu qadarun fika yumlihi, kecuali yaitu yang bisa menghentikan nafas kita itu yaitu zat yang mempunyai hak, yaitu yang mempunyai nafas kita. Jadi Allah yang bakal menghentikan nafas kita. Satu. Nah, qadiyah yang kedua, la yataraqqab. Nah, katanya begitu. La tataraqqab furughal aghyari. La tataraqqab furughal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tataraqqab, la tataraqqab, tidak ada gunanya menunggu. Furughal aghyari, itu menunggu hingga gelisah hatimu hilang. Fa inna dzalika maka sesungguhnya itu akan memutus. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu yaqta'uka, bakal memutus rantai waktumu, yaqta'uka an wujudil muraqabati, memutus rantai waktumu mengingat Tuhan, mengingat Allah, fima huwa muqimuka fihi, mengingat Allah yang senantiasa bersemayam di dalam dada kita. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita jangan menunda-nunda waktu. Kalau kita mau beribadah, kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau menghafal, kalau kita mau menyuci, kalau kita mau
mendekat kepada Allah, kita jangan menunda-nunda waktu sampai kita menemukan waktu yang rileks, baru kita mau munajat, baru mau ibadah, kita mau wiridan, kita mau baca Al-Quran, kita mau baca sholawat, nunggu waktu kita rileks, itu tidak bakalan bisa ketemu. Nah, maka kapanpun, dimanapun, waktu itu harus kita yang ngatur. Kita yang harus ngatur waktu. Jangan sampai waktu itu kita ini terlena dengan waktu, sehingga hati kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kenal wirid, tidak kenal baca Al-Quran, tidak kenal baca sholawat, tidak kenal berbuat baik dengan sesama. Alasannya nunggu waktu senggang, nunggu waktu rileks, nunggu waktu yang tidak ada kesibukan. Selama orang hidup, pasti waktu itu, pasti orang itu bakal dihubungkan dengan sibuk, baik sibuknya itu adalah sibuk duniawiya atau sibuk yang lainnya. Nah, maka kalau waktunya kita baca sholawat, ya udah paksain saja baca sholawat. Aduh, aku baca sholawat belum bisa ikhlas. Tunggu nanti aku mau baca sholawat. Kalau sudah bisa ikhlas, kapan kita bakal ketemu ikhlas? Baca saja sholawat sekalipun kita belum ketemu ikhlas. Baca saja Al-Quran sekalipun kita belum ketemu ikhlas. Baca saja zikir sekalipun kita belum ketemu ikhlas. Nah, jangan nanti nunggu ketemu ikhlas baru kita mau zikir. Begitu mau ketemu ikhlas, zikirnya sudah lupa lagi. Mau ketemu ikhlas, sholawatnya waktunya sudah habis lagi. Kayak diibaratkannya, kita hidup di alam dunia ini sudah mengikuti titah Allah itu bagaikan kalian diajarkan oleh waktu sekolah. Kalian berangkat ke sekolah, tidak perlu nunggu. Nanti kalau di sekolah itu, kalau gurunya yang ngajar enak, aku baru mau masuk. Aku mau berangkat ke sekolah, nanti kalau ibu gurunya ini, yang ini. Aku mau berangkat sekolah kalau bapak gurunya yang ini. Aku mau berangkat sekolah kalau dijemput sama bapak guru. Aku mau berangkat sekolah nanti kalau dijemput sama pak kepala sekolah. Nah, itu jangan sekali-kali kita mau berangkat sekolah nunggu pengen dijemput bapak guru, pengen nunggu setelah bapak guru yang ini yang mau ngajar, nunggu setelah ini yang itu, tidak bakalan ketemu waktunya. Kalaupun bapak guru mau jemput, waktunya sudah habis, jam sekolahnya sudah habis, sehingga tidak ada kesempatan untuk ini. Yang penting kita berangkat saja sekolah. Bahasa yang sangat sederhana, sekolah itu yang paling utama adalah absensi. Bahasa sederhananya itu begitu. Absensi itu baik yang di kelas itu gurunya aku suka atau tidak suka, yang jelas kita harus ada absen. Baik di situ gurunya itu galak atau tidak, yang jelas kita harus ada absen. Baik gurunya itu suka atau tidak dengan kita, yang jelas kita datang, yang penting kita harus ada absen. Nah, itu kita menghadap kepada Allah. Jangan nanti tunggu setelah baru bisa ikhlas kita baru mau berwirid. Jangan tunggu nanti kita sudah bisa lancar baca sholawat baru kita mau bersolawat. Jangan tunggu nanti setelah aku hafal Quran aku baru mau membaca Al-Quran. Nah, dibaca saja dulu Al-Quran supaya satu saat kita hafal. Dibaca saja dulu sholawat supaya satu saat kita bisa membaca sholawat. Nah, itu diibaratkannya sama seperti ke sekolah. Yang penting ke sekolah itu absensi saja dulu. Itu absensi saja dulu. Jangan mencari pemahaman dulu ke sekolah itu. Jangan mencari paham dulu, tapi cari absensi dulu. Karena apa? Karena begitu datang ke sekolah, yang dicari di sekolah itu bukan paham, tapi absen dulu. Datang dulu ke sekolah, baru ada pelajaran. Kalau belum datang ke sekolah, kalau nggak ke sekolah ya nggak bakalan dapat pelajaran. Tuh, jadi intinya, itu katanya di sini, itu la tatarokkab furughal aliyah. Kita jangan berhenti di situ. Menanti. Saya mau sekolah kalau dijemput sama bapak guru. Nanti aku sekolah kalau sudah punya seragam. Nggak ketemu tuh, nggak ketemu. Seragamnya sudah ada, waktu sekolahnya sudah
habis. Kepala sekolahnya jemput, jam sekolahnya sudah habis, dan seterusnya. Nah, maka yuk kita mendekat kepada Allah, baik lewat sholawat, lewat zikir, lewat yang lainnya. Jangan menunggu nanti ada waktu yang senggang. Jangan menunggu nanti ada waktu yang luang. Jangan menunggu nanti kalau sudah bisa ikhlas. Jangan menunggu nanti kalau sudah bisa ini. Paksakan saja. Malam kita bangun untuk sholat, belum bisa ikhlas, ya sudah sholat saja. Paksakan malam kita bangun untuk berzikir, belum bisa berzikir, belum bisa ikhlas, yang penting berzikir saja. Malam kita bangun untuk baca zikir, belum ngerti artinya zikirannya, yang penting baca saja. Nah, insya Allah kalau kita paksakan hati kita untuk mendekat saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh nunggu ada waktu senggang. Ya, intinya cuma itu. Nah, jadi yang pertama simpulannya, tidak ada yang bisa memberhentikan napas kita, tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan matahari kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berbuat kebaikan menunggu waktu senggang. Tidak boleh kita berbuat baik menunggu waktu luang. Tidak boleh kita berangkat sekolah menunggu kalau dijemput kepala sekolah. Tidak boleh kita menghafal nanti kalau kita sudah ngerti semua artinya Al-Quran. Nah, yang penting kita dihafal saja, berangkat saja ke sekolah, bangun saja malam untuk berzikir, mau ngerti mau tidak artinya, mau ikhlas mau tidak, yang penting kita berjalan dulu. Nanti di tengah perjalanan itu insya Allah kita bakal ketemu ikhlas, bakal ketemu ngerti artinya. Insya Allah di sekolah itu kita yang penting datang dulu absen. Sudah di sekolah nanti bakal ketemu dengan pelajaran. Sudah ketemu dengan pelajaran, nanti insya Allah bakal ketemu dengan pemahaman. Jangan mencari paham dulu, tapi berangkat dulu ke sekolah, isi absen dulu. Setelah isi absen baru nerima dulu pelajaran, terima dulu catatan. Setelah terima catatan, terima keterangan. Setelah terima keterangan, baru terima pemahaman. Nah, itu jadi insya Allah semuanya bertahap. Insya Allah itu saja untuk malam ini. Kita lanjutin dengan sholawat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. برضا الله تعالى. الفاتحة. الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا سيدنا نبينا مولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن سادة رسول الله أجمعين. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل ملة من لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل ملة من لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل ملة من لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم بسرعة جبروت قهرك وبسرعة غادة نصرك وبغيرتك رجاء حرمات بحمايتك لمن اهتمى بآياتك نصرك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعلم عليها الأنت المتمردة من الملوك والأكاسرة. نسألك اللهم يا الله أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عند عليه وكفرة من حفر لنا واقعا فينا ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدنا مساقا إليها ومصعدا فيها واسيرا لديها. اللهم بحقك أفها يا عين صاد اكفنا هم العدا ونقيم الردى واجعلهم لكل حبيب فداء وسلط اللهم عليهم عاجل النقم في اليوم والغدا. اللهم بدل شملهم اللهم فرج جمعهم اللهم فل حدهم وأقلل عددهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلمهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأنبيائك ورسلك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حميم 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 ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصر. حميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم وأعطنا أمل الرجاء وفوق الرجاء والأمل يا من بفضله لفضله نسأل إلهي العجل العجل الإجابة الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه ويا من نصر إبراهيم على عدوه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف در أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى يا من رد موسى إلى أمه ويا زائد الفضل في علمه. نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل منا ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن أبدت غارة الأرحم وامتدت بأقرب الشام منا غارة الله يا غارة الله إني سير مسرع في حمل أمتنا يا غارة الله أتت العدون وجاروا ورجعنا الله مجيرا فمنا وليا وفمنا نصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين 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 استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين وقل يا دامر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.